back here. It's pretty good week. It's pretty good weather here this week. I'm out here at the flea market and in the city here where I'm at. This is the biggest flea market here in the city where I'm at. So just come here to hang out and bought some stuff, clothes and all while I'm here. Bought some tools while I'm here too. So it's about noon, and I gotta go drive to the junkyard and return something and for my car, and then I'll be going to the mall after this. So giờ mình đi trả đồ cho xe xong rồi đi đi mall đi mall đi chỗ nào tiệm nào mall nào lớn lớn đi. Ngày nay là weekend, Sunday, chủ nhật. So I'm gonna go. I think I'm done looking around here at the flea market. Bây giờ đi chợ xong rồi mình đi tới xe. Let's go to my car and ride out here. So I'll see you guys in the next video, where I'll be making a video when I start the car and start driving it. Hopefully I can hold my camera phone để coi coi mình lái xe cầm cái phone gì được không. Tại vì forgot the camera stand. Mình quên cái đồ gắn cây cho để giữ cái camera trên lái mà không biết có cầm lái xe được không nữa. Nhưng mà để coi như thế nào. Okay. And so it's a pretty big flea market. There's storage. Sometimes I'm out here selling some stuff out here too. Lâu lâu mình có ra đây bán trời nữa nè. Just sometimes once in a while thing. So yeah, this is a good month, but I've been so busy that I used to sell my stuff here at the market, but that's like once in a year thing or something. Once in a while I do that. This is a good weather to do it, but I've been so busy. Bận rộn quá, Tân Lý cũng đi bán trời. Chắc đợi lần sau quá. Mấy tháng này bận quá. Mình cũng thường hay đi bán chợ ở đây lắm. Bây giờ đi bộ tới lấy xe mình lái. So let's see where the car is at. See? Trời giờ này, this time they're about to close anyway. If it's one or 2 o'clock, then everyone wants to leave. I'm gonna go shopping for more too at another place. Hopefully there's more time to do that. Got like 3 different places to go today, and then later on tonight I'm gonna go out uptown having fun. You know, it's been a while. Look for some new friends. Đi chơi tối nay, đi lên phố chơi, đạp xe vòng vòng, kiếm bạn mới. ở đây ít người Á Châu với mình. Not a lot of people hang around in this city. It's not like a big city yet, you know. In Charlotte. So just gotta see whoever it's good to hang out with, then I'll hang out with them.
So let's see. Okay, my car is like parking all the way because like earlier when I was trying to come in and park, like it's really crowded. Rất là đông người lúc mình đi. Không có chỗ đậu xe luôn. There's like no parking. I have to keep driving around the parking lot. And it was just crowded. Like I finally found a spot. Kiếm được một chỗ gần cái chợ flea market, mừng thôi luôn. I found a spot like near the flea market. I'm like, yeah, finally. I know I haven't really walked around the whole flea market yet. Mình cũng chưa đi hết đâu, mình đi kiếm mấy đồ mình cần thôi à. Mình đâu có đi coi hết đồ đâu, có nhiều đồ, có rất là nhiều đồ mình muốn mua. There's like so much thing I needed to buy here at the. Mình cần mua chứ không phải mình muốn mua. Nhiều cái mình cần mua lắm. Cần mua để làm việc rồi gì. Look at all this bike here. Wow. Quá trời xe đạp luôn. Xe đạp used, xe đạp mới có, xe đạp cũ có. Used and old bicycle. Alright, so video been 7 minutes, so I'm just let it roll until I get to my car and then cut it off and then make a video while I'm driving. So bây giờ mình cắt video chừng nào chạy rồi á mình quay một cái đoạn clip mà mình chạy cái chiếc xe của mình. Okay, I'm gonna make a video while I'm on there and driving it on the road, if I can. Alright guys, so see ya next video.